Walhamdulillahilladzi yassara al-hudur ma'akum fi hadhihi al-lailah. Kita bersyukur, kata beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita sekalian untuk hadir pada malam hari ini. Wa nas'alullah an tuqassir wa rahmatah man ijtama'na bi sayyidihim wa nadhkuru ashab al-huliyah. Dan kita sekalian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita sekalian mendapatkan keberkahan daripada mereka orang-orang saleh yang kita haulkan. Wa masyayikhina wa masyayikhim, dan mereka adalah para guru-guru dan guru-guru besar. Wa jami' aslafina as-salihin, dan semua para ulama-ulama yang saleh terdahulu. Wa kullu man da'a al-islam fi hadhihi al-baldah al-mubarakah, dan semua para dai-dai yang ada di negeri Indonesia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau. Wa qad hadasa fi udni habibana Ali Sagaf syawarani, dan saya telah dibisiki oleh an waqtikum al-Fatihah. Dan sekarang ya, saya diminta, kata beliau, saya ingin memberikan, menalkin antum semuanya Al-Fatihah, kata beliau, bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita akan kupas Al-Fatihah tersebut lebih dahulu. Fahiyah sab'ul mathani, ismuha sab'ul mathani. Fatihah tersebut mempunyai nama Sab'ul Mathani. Wa min asma'i al-Qur'an al-'azim, dan di antara nama Al-Fatihah tersebut adalah Al-Qur'an al-'azim. Wa min asma'i al-Fatihah, dan di antara nama yang lain juga adalah Al-Fatihah. Wasyafiyah, wasyafiyah, dan penyembuh. Wassalah, wassalah, as-salah, as-salah, sama salah, ya, dinamakan juga surat As-Salah. Wala akthar min 20 ism, dan Al-Fatihah ini para hadirin mempunyai lebih daripada 20 nama. Wahya al-wahid alladhi yajib an yahfadhahu al-muslim wal muslimat, dan wajib salah satu namanya kita sekalian mengetahuinya. Wal wahid alladhi tata'abbad al-malaikah bil malaikah ma yata'abbaduna bi qira'ati al-Qur'an illa bi qira'ati al-Fatihah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidaklah ada malaikat yang menundukkan dirinya di hadapan Allah kecuali karena sebab daripada surat Fatihah ini. Wa hiya rukun min arkanis shalah, dan surat Al-Fatihah ini adalah salah satu daripada rukunnya di dalam salat. Wa hiya mujaz al-Qur'an, khulasat al-Qur'an, kullu al-Qur'an fil Fatihah. Dan para hadirin, hebatnya lagi, surat Al-Fatihah ini adalah intisari daripada penjelasan semua ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Wa fi warada bil hayy sallallahu alaihi wa ala Fatihatul kitab shifaa'un min kulli da'. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang artinya surat Al-Fatihah ini adalah penyembuh bagi segala macam penyakit. Idza qara'ta marratain ka'annaka qara'ta al-Qur'an marra wa thuluth. Kalau seandainya kita baca 2 kali daripada surat Al-Fatihah tersebut, kita seakan-akan membaca sepertiga daripada Al-Quran. Al-Fatihah, Fatihah taftah bab khair. Al-Fatihah juga maknanya adalah membukakan kita semuanya jalan kebaikan. Kullul Quran dakhil Fatihah. Semua daripada penjelasan makna Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah para hadirin. Kana Sayyidina Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ya'mur talamidatah, beliau sangat menganjurkan kepada santrinya an yaktubu wa yahfazu, untuk mencatat surat Fatihah tersebut dan menghafalnya. Ma warada 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang datang diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bi sya'nil Fatihah, tentang keagungan kemuliaan surat Fatihah tersebut. Faqala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas berkata, ijlalul Fatihah ijlalul Quran, ijlalul Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keagungan daripada Al-Quran tersebut ada di a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa miftahul Quran, dan kuncinya Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami' ma fil Quran min al-hamd wa thana tahta qawli alhamdulillah, dan semua keagungan dalam Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah tahta qawli alhamdulillah.
dan di bawah perkataan Allah alhamdulillah. وجميع ما في القرآن Dan semua yang ada dalam Al-Quran من ذكر أسماء الله الحسنى daripada nama-nama Allah yang agung, Asmaul Husna, وصفاته العليا dan sifatnya Allah yang maha tinggi, تحت قوله رب di bawah kata Allah Ar-Rabb. وجميع ما في القرآن Dan semua yang ada dalam Al-Quran من أخبار المخلوقين daripada kabar-kabar penciptaan Allah, تحت قوله العالمين di bawah firman Allah Al-Alamin. وجميع ما في القرآن Dan semua yang ada daripada Al-Quran من الإنعام والإكرام daripada kemuliaan dan ikramnya Allah Subhanahu wa taala, تحت قوله الرحمن di الرحيم bawah firman Allah Ar-Rahmanir Rahim. وجميع ما في القرآن Dan inti daripada Al-Quran tersebut من ذكر القيامة tentang penyebutan daripada keadaan hari kiamat والوعيد dan janji Allah Subhanahu wa taala, مالك يوم الدين di bawah firman Allah Maliki Yaumiddin. وجميع ما في القرآن dan وجميع ما في dan القرآن apa-apa yang ada dalam Al-Quran من التوحيد daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala وطلب المعونة dan permintaan tolong kita kepada Allah, تحت قول إياك نعبد وإياك نستعين di bawah firman Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وجميع ما في القرآن Dan inti daripada Al-Quran من الهداية daripada hidayah Allah, وطلب الهداية dan kita kalau mau minta hidayah kepada Allah والسير في طريق الهداية dan kita mau jalan di jalan hidayahnya Allah, تحت قول اهدنا الصراط di المستقيم bawah firman Allah ihdinas siratal mustaqim. وجميع ما في القرآن Dan inti daripada segala Al-Quran من أخبار الصالحين daripada cerita orang-orang saleh والمتقين dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, وأولياء الله الصالحين mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, تحت قوله صراط الذين أنعمت عليهم di bawah firman Allah dalam Fatihah tersebut siratal ladzina an'amta alaihim. وجميع ما في القرآن Dan intisari daripada Al-Quran من أخبار الكفار daripada kabar dari Allah tentang keadaan mereka orang kufar, ويهود النصارى orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ومن يعبدون غير الله dan mereka orang-orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, تحت قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين di bawah firman Allah dalam Fatihah tersebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. وآمين ليست من الفاتحة Dan amin tersebut bukan bagian daripada surat Fatihah, وإنما هي دعوة tapi itu hanya sekedar doa. معناها يا الله استجب. Artinya amin tersebut ya Allah kabulkanlah. قال وهب بن منبه يقول Berkata Wahid bin Munabbih, من قال آمين siapa orang yang mengucapkan amin, وهي 4 حروف 4 huruf saja daripada amin tersebut, خلق الله Allah akan menciptakan من كل حرف setiap huruf ملك malaikat. يقول اللهم اغفر له. Malaikat tersebut berkata, ya Allah ampunilah mereka orang yang mengucapkan amin tersebut. الفاتحة Al-Fatihah, فيها فتوح عظيم. surat Fatihah tersebut para hadirin bagi pembacanya akan terbuka segala macam kebaikan. فورد عن الإمام الغزالي رحمه الله Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala والإمام عبد الله بن علوي الحداد dan Imam Abdullah bin Al-Haddad pengarang Rotib Haddad tersebut, الحث على قراءة ورد الفاتحة. beliau sangat-sangat menganjurkan kepada kita sekalian untuk membaca Fatihah, لأنه ليس هناك وارد إلا لمن كان له ورد. karena tidak akan ada jalan keluar bagi mereka orang yang senantiasa punya wirid yang dia rutinkan. ومن ليس له ورد فليس له وارد. Orang yang tidak mempunyai zikir harian wirid, maka dia tidak akan mendapatkan hubungan yang dekat dengan Allah. ورد الفاتحة من ثمراته فتوح العارفين. Dan di antara buah bagi mereka yang continue membaca zikir ayat Fatihah tersebut akan dibukakan segala pintu yang tertutup.
في العلوم الكسبية والوهبية. Dalam ilmu kasbiyah dan wahbiyah. Kasbiyah itu adalah ilmu yang kita pelajari. Wahbiyah itu yang diberikan oleh Allah. ومشاهدة الأرواح الطيبة. Dan penyambungan diri kita dengan mereka, ruh-ruh orang saleh. والنظر إلى عالم الملكوت. Dan kita bisa melihat daripada alam malakut, alam sebelah. وفوائد عظيمة 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 جدا. Dan keutamaan surat Fatihah tersebut sangat besar, agung, mulia, kata beliau. لمن حافظ على ورد الفاتحة. Bagi mereka orang yang menjaga untuk senantiasa membaca Al-Fatihah. فقال تقرأ بعد الفجر 21 مرة. Dianjurkan oleh beliau setelah kita sholat subuh baca Fatihah 21 kali. بعد صلاة الظهر 22 مرة. Setelah sholat duhur 23 kali. بعد صلاة العصر 22 kali. بعد صلاة العصر 23 مرة. Setelah sholat asar 23 kali. بعد صلاة المغرب 24 مرة. Setelah sholat maghrib 24 kali, kata beliau. بعد صلاة العشاء 10 مرات. Setelah sholat Fatihah 10 kali. الجملة 100. Jumlah semuanya 100 kali. هذا ورد لا يحافظ عليه إلا أهل المعية الكبرى. Tidaklah yang mau jaga bacaan surat Fatihah ini kecuali dia orang yang mempunyai keadaan yang agung di mata Allah. والمواهب العظمى. Dan dia akan diberikan karunia sangat banyak oleh Allah. والعطايا المباركة. Dan pemberian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. بعد الصلوات الخمس. Setelah sholat 5 waktu, ثم يدعو بهذا الدعاء. kemudian berdoa dengan ini doa. كما ذكر الإمام الحداد رحمه الله. Sebagaimana riwayat ini bersambung kepada Imam Al-Haddad Shahibur Ratib. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم إني أسألك Allahumma inni as'aluka, ini doanya. بحق الفاتحة بحق المعظمة. الفاتحة المعظمة. السبع المثاني. السبع المثاني. والقرآن العظيم. والقرآن العظيم. أن تفتح لنا بكل خير. أن تفتح لنا بكل خير. وأن تجعلنا من أهل الخير. وأن تجعلنا من أهل الخير. وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير. وأن تعاملنا معاملتك أهل الخير. وأن تحفظنا. وأن تحفظنا في أدياننا. في أدياننا. وأنفسنا. وأنفسنا. وأهلنا. وأهلنا. وأموالنا. وأموالنا. وأولادنا. وأولادنا. من كل محنة. كل محنة. وفتنة. وفتنة. وشدة. وشدة. وبؤس. وبؤس. وضيق. وضيق. إنك ولي كل خير. إنك ولي كل خير. ومعطي لكل خير. ومؤتي كل خير. ومتفضل بكل خير. ومتفضل بكل خير. هذا هو الفاتحة. Ini adalah wirid-wirid daripada Al-Fatihah tersebut. طريق إلى سماء المعرفة. Langsung akan jalan menuju daripada jalan pengetahuan kita kepada Allah. وإلى أفق الولاية. Dan akan mencapai daripada puncak kita akan dapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. ومن أتى به سيفتح الله عليه. Kalau yang mau ngamalin ini, Allah akan buka segala macam pintu yang tertutup. والصحابة رضوان الله عليهم. Dan mereka para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhum عرفوا قيمة الفاتحة. mereka tahu harganya surat Fatihah tersebut. أرسل صلى الله عليه وسلم سرية. Suatu saat Rasulullah mengutus sahabatnya berperang مكان بعيد. pada tempat yang sangat jauh. وعندما رجعوا Ketika mereka pulang, وصل الليل في قرية. sampai pada waktu malam di suatu desa. ما أعطاهم ضيافة بخلاء بخيل. Penduduk tersebut pelit semuanya. والبخيل مبغوض عند الله. Dan orang yang pelit ini, para hadirin, ya, dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. Tidaklah mereka orang yang الجاهل orang yang bodoh السخي tapi dia dermawan, يحبه الله. dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. والعابد البخيل Dan hamba sahaya yang pelit, يبغضه الله. orang yang alim tapi dia pelit, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. قالوا لهم ضيفونا نحن أصحاب رسول الله. Para sahabat ini bilang, para hadirin, kepada penduduk desa tersebut, "Hei, kami ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW." ما في. Nggak ngefek. No ما في مفتاح. Nggak ngefek, walaupun itu sahabatnya Nabi, nggak ngefek, nggak bakalan berikan. الله يعيننا. Tapi jangan khawatir, ini dapat makan semuanya ntar lagi. في الليل الزعيم الرئيس حق القرية يأخذ الثعبان طز. Kemudian kepala desanya mengambil daripada ular. يلغد ثعبان. Kepala desanya digigit oleh ular. يصيح. أوه
كأنه مثلا بيموت. Kemudian dia merasakan sakit sekali, gigit ular. شوف هذا المسافر في طبيب عنده دواء. Kemudian dia bilang, karena rasa sakit yang sangat parah dia rasakan, dia bertanya apakah ada dokter saat ini. قال زعيم نعم أبو سعيد الخدري قال نعم. Kemudian daripada sahabatnya ini mengatakan iya ada. أنا أداوي. Aku yang akan mengobatinya, kata sahabat Rasulullah SAW. لكن أريد أجرة. Tapi aku mau bayaran. قال أطلب ما شئت. Kemudian kepala desa ini bilang, ayo minta apa aja, sudah. أنت بخيل ما أعطيتنا واحد كبش تذبحنا كبش راس. Karena kamu pelit, nggak motongin kambing, ya kepada saya. Kalau antum semua tak potongin kambing, tenang. هات 30 راس 30 كبش. Kemudian sahabat ini bilang, ayo bayarannya 30 kepala kambing, potongin untuk saya, katanya. قال مرحبا مرحبا مرحبا. Kemudian kepala desa bilang, siap, ya saya akan potongin, jangan kan 30, 100 saja nggak apa-apa. مسك علي. Kemudian dia memegang daripada pundaknya kepala desa tersebut. وقرأ الفاتحة 7 مرات. Kemudian sahabat Nabi ini membaca Fatihah 7 kali, para hadirin. قام بخير. Kemudian bangun dia orang yang pelit. وهو كافر. Sedangkan dia orang yang kafir. Sehat dia sudah. أعطاه 30 رأس صنم. Kemudian dibayar sahabat Nabi dengan 30 kambing. Kambing pondok. قال الصحابة كيف هذا؟ شوية حبة دقيقة تأخذ 30 رأس. هذا منوع. Kemudian sahabat bilang, gimana cuma megang gini aja ngobatin, bayarannya 30 kepala kambing, nggak mau saya. نسأل رسول الله. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW. ذهب إلى رسول الله. Pergi kepada Nabi SAW. قال يا رسول الله كان قصة كذا وكذا. Diceritain kepada Nabi SAW kisah yang terjadi barusan kepada sahabat. وأعطونا 30 كبش 30 غنمة. Kemudian dengan kambing 30 kambing tersebut. إيش حكم حلال ولا مش حلال؟ Apa hukumnya? Halal apa haram? أفضل حلال. Katanya Nabi paling utamanya ya halal. اقسموا أعطوني نصيب أنا. أعطيني Ya, bagikan dipotong. Ayo, aku mau minta bagiannya, kata Rasulullah SAW. ثم قال يا زعيم ما أدرك أنها شافية. كيف تعرف أنت أن الفاتحة شافية؟ Gimana kau bisa tahu Fatihah tersebut menjadi sebab penyembuh kepada orang tersebut? وما أدرك أنها شافية. Ya, masa kamu sembuh? يمدحه صلى الله عليه وسلم. Dipuji oleh Nabi SAW. Gimana kamu bisa ngobatin seperti itu? أنه ذكي. Dia orang yang pintar, sahabat itu. وأنه لبيب. Dan dia orang yang punya otak yang cerdas. وأنه يعرف عند فهم مبارك. Dia pemahamannya daripada apa yang disampaikan oleh Nabi itu bagus. وأنت عرفت أنها شافية. نعم هي شافية. Dan kamu tahu keutamaan Fatihah tersebut bisa menyembuhkan. هذا كافر استفاد من الفاتحة. Ini orang non muslim saja, para hadirin, ya, mendapatkan faedah daripada surat Fatihah. فكما قال صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, فاتحة الكتاب. Fatihatul Kitab, pembukanya daripada Al-Quran, شفاء من كل داء. yaitu Al-Fatihah tersebut, kata Nabi, adalah penyembuh daripada segala macam penyakit. وهي 7 آيات. Dan hanya 7 ayat saja, para hadirin. جعل الله 7 مثاني. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutamakan daripada Fatihah tersebut dengan 7 ayat tadi, مقابل القرآن yang العظيم. ada di depan daripada Al-Quran Al-Karim. وهي الوحيدة Hanya satu saja ayat Fatihah. الذي يجب على كل مسلم ومسلم أن يحفظها. Wajib atas setiap muslim dan muslimat menghafalnya. حفظ القرآن فرض عظيم. Kalau ngafalin Quran berat. Ini mesti wajib. Ya, nggak apa-apa deh kita beli. واجب فقط الفاتحة. Yang penting surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. ومن لم يعرف الفاتحة ما صح صلاته. Orang yang tidak tahu Fatihah, sholatnya nggak sah. لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. Orang, kata Nabi SAW dalam hadis, bahwasannya tidak sah sholatnya mereka orang yang sholat tanpa baca Fatihah. والمسلمون Dan orang muslim نوع يسمى قارئ. ada namanya qori, ya, qori Quran itu. ونوع يسمى أمي. Dan ada juga dinamakan ummi. Ada muslim tuh yang bisa baca, ada yang nggak bisa baca, ummi. مش أمي مقابل أبوه، يعني أمي جاهل ما يعرف يقرأ. Bukan yang dimaksud oleh beliau adalah ummi ibu, itu bukan, ya. Tapi ummi adalah orang yang nggak bisa baca dan tulis. فالذي يتقن قراءة الفاتحة يسمى قارئ. Dan orang yang benar-benar, para hadirin, bacaan Fatihahnya dinamakan orang yang bisa membaca, qori. والذي يلحن في حرف
من الفاتحة يسمى أمي. Dan orang yang berlenggak-lenggok baca setiap huruf daripada Fatihah tersebut pakai lahan berlalu ya. Kadang-kadang kan ada orang banyak seperti itu dinamakan orang yang umi, nggak bisa baca Fatihah. وإذا صلى القارئ Kalau orang yang membaca itu bisa baca خلف الأمي di belakang, kalau orang yang bisa baca jadi imam di belakang orang yang ummi tadi, ما صح صلاته. maka nggak sah sholatnya. لأن من شروط الجماعة Karena syaratnya jamaah ألا يقتدي بأمي في جزء من صلاته. kita nggak boleh bermakmumkan orang yang ummi. Ya, kalau ada orang yang ummi lenggak-lenggok baca nggak sah sholatnya kata dia. الفاتحة Al-Fatihah tersebut كان عندنا في اليمن bagi kami warga Yaman في زبيد وفي تهامة di daerah Zabid dan daerah Tihama, في الأسواق di pasar-pasar, إذا يبيع يشتري mereka orang yang ketika transaksi jual beli يبيع جمل وإلا بقرة وإلا أي حاجة ya, jual apapun, sapi apapun lah, والبعت dan ketika yang dijual itu واشتريت ketika dibeli bagi pembelinya يقول الفاتحة mereka membaca Al-Fatihah في كل أمور الفاتحة. di setiap perkara. Al-Fatihah يصب القهوة إذا أرادوا أن يصبوا القهوة في الأي kalau dia mau menuangkan daripada kopi di gelasnya يقول الفاتحة والشاذلي mereka bertawasul dengan Fatihah kepada Syadili والخامري dan pada mereka واحد ولي كبير خامري orang-orang wali yang enggak dikenal, وكل صالح ولي dan semua mereka orang-orang soleh para walinya Allah, وأبونا آدم daripada keturunan Nabi Adam وأمنا حواء dan daripada ibunda kami Hawa وأولياء الله dan daripada mereka para walinya Allah, من قاف إلى قاف dari masyrik dan maghrib, dari ujung barat ujung timur, سادة وعرب وأشراف. daripada mereka para sadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. إن الله يجعل في هذا الشراب الشفاء من كل داء. Orang yang tawasul kayak gini mau minum kopi, insya Allah nggak asam lambung, ya, tapi tambah sehat. Ya. فهذا كان كل شيء فتحة. Semua daripada pekerjaan kita baca Fatihah. ونحن إذا صلينا Kalau kita sholat bersama, وجلسنا مجلس علم أو جلسنا مجلس atau kita علم duduk di majelis yang semacam ini, أو دعونا الله atau kita berdoa kepada Allah, نختم بالفاتحة kita pasti menutupnya dengan Fatihah. إلى روح النبي. Kalau kita berziarah kepada Nabi, سبب القبول sebab diterimanya ziarah kita kepada Nabi SAW, والإصلاح ما في العمل من خلل. dan yang membenahi segala amal kita yang buruk, فهي شافية yaitu ayat Fatihah tadi, هي كافية. akan mencukupi daripada segala problematika kita. واحد كان مزوج حرمة كثير كلام. Ada para hadirin seorang suami ya yang selalu diomeli, dia tuh punya istri yang cerewet sekali. Ya, antum ini semua ini. وكانت جارتها تأتي إلى عندها Kemudian tetangganya datang kepada dia. ويقول يتكلموا على زوجها. Dia bercerita tentang istrinya yang cerewet itu, para hadirin. ويتكلموا على الجيران يتكلموا عن الناس. Dan dia bercerita tentang keadaan tetangganya, ya, dia mencaci tetangganya tersebut. راح يشتكي عند أهلها قال بنتكم هذه كثير كلام تسب. Kemudian dia datang kepada istrinya, ya ada orang yang mencela tadi. كل يوم تأتي جارتها تسبني أنا. Setiap hari aku dicaci oleh istriku, katanya. قالوا نحن لا نصدق. نحن ما نصدقك. Aku nggak percaya, katanya. ما في كان تسجيل. ما كان في تلفون يسجل. ما في إلا كتابة ورق. Kemudian أراد أن يوثق. oh, jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah pengen bukti, dia akhirnya pengen tulisan. جلس خلف البيت خلف الجدار خلف الستار. Kemudian dia duduk di belakang daripada tembok rumahnya, يكتب زي صحفي. ditulis di surat tersebut. قالت فلانة كذا. Maka ada orang yang semacam inilah. وهذه قالت كذا. Ya, semua daripada قالت كذا. masalah-masalahnya ditulis. قول Dicatat para hadirin semua. آخر شيء كملوا قالوا خلاص وإلى حضر الفاتحة. Setelah selesai nulis, dia bilang Fatihah. كتب حضر الفاتحة. Setiap nulis selesai Fatihah. شل الأوراق. Kemudian dibawa tulisan tadi. عند أهلها شوف كلام أنتم تعال 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 شوف إيش كتبت. زوجها يشد عند أهلها. Kemudian suami tadi bawa kepada istrinya surat tadi. فتح الأوراق. Dibuka suratnya tadi. كل ممسوح. Ternyata surat tadi sudah nggak ada tulisannya dia, إلا وإلى حضرة النبي موجود فاتحة. kecuali Fatihah yang tertulis di sana. فكان سبب فهمتوا ولا لا؟
مفهوم؟ فهمتني؟ إذا الفاتحة كفارة الذنوب. Maka Fatihah ini menjadi sebab diampuni dosanya para hadirin. كل شيء صعب مفتاح افتح بالفاتحة. Setiap apa yang mau kita lakukan, bukalah dengan Fatihah. يقول علوي بن عباس المالكي شيخنا محمد علوي المالكي رحمه الله. Berkata Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, guru guru saya kata beliau. عن مثل هذه المجالس. عن مثل هذه Seperti majelis المجالس. semacam ini, ومجلس أنس قد حوى كل فاضل. majelis yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan keutamaan. بذكر حبيب الله نتلو مدائحه. Tentang sholawat kita kepada Nabi dan pujian kita kepada Rasul SAW. وإن شئتم إتمام مجلس أنسنا Kalau mau sempurna majelis kita yang penuh dengan ketenangan ini, ألا فاختموه للنبي بفاتحة. maka tutuplah dengan Fatihah kepada Nabi SAW. إذا Maka para hadirin, كل خير الفاتحة. semua kebaikan ada dalam Fatihah. ومعاني الفاتحة كلها Dan makna daripada Fatihah tersebut في بسم الله الرحمن الرحيم. ada dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. ومعاني بسم الله الرحمن الرحيم Dan makna Bismillahirrahmanirrahim في الباء من بسم الله الرحمن الرحيم. ada dalam huruf ba tersebut. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه Berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu, لو طوي للفراش kalau seandainya kita mau melipat kasur kita, يعني لو ما في جهاد ما في مسؤولية tidak ada hal apapun, tidak ada tugas, tidak ada apa, لأوقرت 70 جملا. أنا أكتب كتب يعني 70 سيارة يعني. kalau seandainya aku nulis karangan kitab, kata beliau, ada 7 onta yang membawa, 70 onta yang membawa. وخر الجمل حمله كبير فوق الجمل. قال 70 جمل أنا حمل كثير 70 جمل كتب كلها من معاني الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. Kalau seandainya saya mengarang daripada makna ba tersebut, 70 onta nggak bakal bisa bawa, kata سيدنا علي Sayyidina Ali yang bilang. باب مدينة العلم. Itu ilmunya Nabi SAW. تربى في بيت رسول الله. Dia dibesarkan di atas pendidikan Nabi SAW. دخل في الإسلام ولم يكن كافرا. Tidak pernah beliau kafir, Islam dari awal. لم يسجد لغير الله. Tidak pernah sujud para hadirin Sayyidina Ali ini kecuali hanya untuk Allah. فنقول كرم الله وجهه في الجنة. Maka kita wajib menjuluki beliau dengan karamallahu wajah. Allah muliakan wajahnya di surga. الصحابة الثاني كان يسجد لصنم أصنم. Sahabat-sahabat yang lain mereka sebelumnya menyembah berhala. سيدنا علي لم يسجد لصنم. Sayyidina Ali sama sekali nggak pernah daripada menyembah berhala tersebut. المدينة العلم رسول الله. Dan kotanya ilmu adalah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. وباب المدينة علي بن أبي طالب. Dan pintunya ilmu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. إذا الفاتحة، عرف الفاتحة. Maka sekarang kita sudah tahu ya tentang keutamaan Fatihah tersebut. وورد الفاتحة Dan wirid Fatihah tadi yang saya berikan, لمن يفتح الله عليه. mereka yang ingin segala macam pintu yang tertutup, mau kaya, mau apa, ya, Fatihah tersebut. كم بعد الفجر كم مرة؟ Setelah subuh berapa kali kata beliau? بعد الظهر، Setelah zuhur? بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء. بارك الله فيكم. Amin. وكثير من الصحابة فأشفوا مجانين، داووا مرضى، حلوا مشكلة كبيرة بالفاتحة. Sahabat-sahabat itu amalannya cuma Fatihah, jadi mau menyembuhkan orang sakit Fatihah. Makanya habis ini dokter insya Allah nggak laku lagi. اجتهد Maka sungguh-sungguhlah mengamalkan أن Fatihah تنطق صحيحا. dengan benar-benar kita nih kalau baca Fatihah. ما فيش الحمد لله، ما في. Nggak ada alham dengan hak, nggak ada. الحمد لله Alhamdulillah dengan hak, kata beliau. رب العالمين. Rabbil alamin. ما فيش العالمين. Nggak ada alamin, nggak ada, salah itu. أي حرف Apapun daripada huruf-huruf tersebut, يلحن فيه kalau terlalu berenggak-lenggok, فاتحة ناقص. maka Fatihahnya kurang, nggak sempurna Fatihah. أنت مش واجب تحفظ القرآن، Kita semuanya nggak wajib kan ngafal Quran, أنت واجب تحفظ الفاتحة. tapi kita wajib memahami dengan benar mengucapkan Fatihah tersebut. لازم أن تسمع عن الشيخ علي سقاف فاتحة. الشيخ علي سقاف. Kita harus mendengar Fatihah yang benar dari beliau insya Allah. ولازم هو يسمع منك. Dan kita mari bentar lagi kita dengar daripada يسمع beliau. منك ويسمع منك.
Nah, وهو قراءة الحبيب سالم الشاطري. nah, kita baca daripada guru-guru kita Habib Salim Asy-Syatiri. الشاطري قراءة الحبيب على والده وكان طفل عبد الله بن عمر الشاطري له رحمة العدروس. Beliau membaca kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, gurunya, abahnya sekaligus gurunya. وهم قراءة الحبيب علي الحبشي. Terus bersambung sanad ilmu Fatihah tersebut kepada Habib Ali Habsyi. وعلى قراءة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي. Dan nyambung kepada Habib Idrus bin Umar Habsyi. وهكذا هكذا 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 Dan إلى رسول الله. sanadnya beliau bersambung kepada Rasulullah SAW. لازم تنطقها صح. Ayo kita mau diajarin sama beliau ya, mungkin selama ini Fatihah kita belum benar, beliau akan mentalkin kita Fatihah agar Fatihah kita benar dan sambungannya kepada Nabi SAW, bukan kepada Mbah Google. لا تأخذها من الحنفية. Jangan ngikut-ikut mereka orang yang ajarin kita Fatihah yang berlenggak-lenggok terlalu bernada-nada. لأن إذا غلطت في الفاتحة الصلاة غير صحيحة. Ya sebagaimana yang saya utarakan tadi, bahwasannya yang nggak benar Fatihahnya, maka nggak benar sholatnya. وما شاء الله فيها أسرار عجيبة. Dan dalam Fatihah tersebut ada rahasia yang sangat menakjubkan. سيفنى الزمان وهناك معاني في الفاتحة ما وصل إليها ذهن الإنسان. Seandainya zaman ini telah rusak, kalau seandainya pemahaman terhadap Fatihah tersebut sampai kepada akal kita, يعني معاني الفاتحة كثير. karena makna daripada Fatihah tersebut sangat banyak para hadirin. لو صار ماء البحار والأنهار مداد حبر. Kalau seandainya lautan jadi tinta, sungai jadi tinta, وجميع الأشجار أقلام. kalau semua pepohonan jadi pulpen dan lautan tintanya, لا تحوي معاني القرآن والفاتحة. nggak akan bisa menuliskan daripada makna Fatihah tersebut. قال الله سبحانه وتعالى Allah berfirman dalam Al-Quran, ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام kalau seandainya pohon-pohon di atas bumi ini aku jadikan pena-pena, والبحر يمده من بعده 7 أبحر. kalau seandainya 7 lautan jadi tintanya, ما نفدت كلمات الله. maka tidak akan bisa menuliskan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى Dan berkata Allah Subhanahu wa taala, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. kalau seandainya daripada lautan tersebut penuh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, لنفد البحر maka lautan tersebut tidak akan pernah kering قبل أن تنفد كلمات ربي. sebelum selesai menuliskan daripada firman Allah. ولو جئنا بمثله مددا. Kalau seandainya terus bertambah maka tidak akan bisa menjelaskan daripada firman-Nya Allah saking hebatnya para hadirin. كل واحد منا Kita sekalian satu persatu, كبير صغير yang kecil maupun yang besar, رجل أو امرأة perempuan, ibu-ibu maupun laki-laki, أكبر قضية في حياتك semua permasalahan yang paling besar dalam hidup kita, أن تتقن قراءة الفاتحة maka yang paling penting kita belajar benar-benar pembacaan Fatihah كما نطقها لسان رسول الله. sebagaimana lisan suci baginda Nabi Muhammad SAW membacanya. وتنفيذا لرغبة حي بن علي السقاف. Kita menyambung sanad kepada beliau. ولقيكم الفاتحة. Ayo, saya akan mentalkin antum Fatihah yang benar بنية الارتباط بالسند. dengan niat nyambung dengan sanadnya mereka para ulama as-salih. ولازم صحيح قراءة الفاتحة. Dan kita harus benar baca Fatihahnya. وكلمة توحيد لا إله إلا الله بنية الثبات على الإيمان. Dan yang terakhir nanti kita ditalkin la ilaha illallah dengan niat mudah-mudahan iman kita tetap dalam hati kita. الثبات على الإيمان إلى الممات. Mudah-mudahan iman kita ini para hadirin tetap sampai kita meninggal dunia. وعند الممات. Dan sampai kita meninggal dunia. وبعد الممات. Setelah kita dibangkitkan oleh Allah dari قولوا جميعا. Kita ucapkan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم الضالين ولا الضالين آمين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم بسم الفاتحة.